मार्क करो इंडिकेटेड हॉर्स पावर ओके माने कौन कहूँ एटा को आई एक्स पी शॉर्टकट रे कहि परिया ना नहीं आई एच पी इंडिकेटेड हॉर्स पावर माने कोड रहउछ हमरो इंजन सिलिंडर मध्य थिबा शक्ति को देखो सब जो बुझा पड़ूनी जब पचार ठीक है आउ थे बुझेगा कि बुझ टे ना आउ थे मत पचार है आउ थे पचारे भी कहवा कि जान बुझे कि सिलिंडर जो अच्छी इंजिन सिलिंडर भर शक्ति कह आम इंडिकेटेड हॉर्स पावर बुझला इंडिकेटेड हॉर्स पावर माने कौन रोचे सिलिंडर भितर हूँ इंडिकेटेड हॉर्स पावर तापर आम नेक्स्ट कौन ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी कौन ब्रेक हॉर्स पावर ब्रेक हॉर्स पावर माने कौन बीएचपी सेटा हमर कोड रहबो ना क्रैंकशाफ्ट देखो सिलिंडर भितर घर्षण होउची क्रैंकशाफ्ट मध्ये घर्षण होउची हला क्रैंकशाफ्ट मध्ये बुलुची तबे क्रैंकशाफ्ट पर जो अछि हमरो क्रैंकशाफ्ट इंजन मध्ये थिबा क्रैंकशाफ्ट पावर को आम कह बी एच पी बुझला माने क्रैंकशाफ्ट रे जो शक्ति आसुची ताकू कहूँ आमर ब्रेक हॉर्स पावर बुझीगला क्रैंकशाफ्ट रे आमर सिलिंडर रोचे सेमती क्रैंकशाफ्ट रोचे आमर ब्रेक हॉर्स पावर तापर नेक्स्ट अछि कोन फ्रिक्शनल हॉर्स पावर फ्रिक्शनल माने घर्षण घर्षण होची बुझी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कौन से एफएचपी हाँ आस एफएचपी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर माने आमर इंजिन भितर विभिन्न प्रकार पार्ट अच्छी विभिन्न प्रकार घर्षण होची जेमि आम सिलिंडर रहिला कौन पिस्टन रहिला क्रैंकशाफ्ट रहिला सब घर्षण होची ए घर्षण जो क्षय होतिबा शक्ति को आम कहबा फ्रिक्शनल हॉर्स पावर घर्षण हेल्ले कौन होती ना घर्षण होती घर्षण हेल्ले आमर शक्ति कौन क्षय होती ना नहीं शक्ति कौन क्षय माने कमुची एटा कहूँ फ्रिक्शनल हॉर्स पावर माने कौन इंजिन मध्य विभिन्न उपकरण जो घर्षण जो जो क्षय होता शक्ति को ये से सहित आसिला रे हाँ विभिन्न अंश जो क्षय होता शक्ति को घर्षण जो माने कौन विभिन्न जो अंश अच्छी कनेक्टिंग अंश अच्छी क्रैंकशाफ्ट अच्छी हाँ कौन अच्छी अब सिलिंडर अच्छी से घर्षी हो ना नहीं ऊपर तलू पिस्टन डाले घसी हो ना नहीं से घसीगला फल जो अंशटा क्षय हो घर्षण जो क्षय होता शक्ति को पावर को कौन कहबा एफ एच पी बुझला हेले एफ एच पी आम कौन 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 कैलकुलेट करबा कि माने कौन कहला विभिन्न अंश जो घर्षण होती घर्षण जो क्षय होता शक्ति माने कमी जाऊँगी शक्तिटा कमुची किमिति दीटा जो गोटे हूँ क्रैंकशाफ्ट जो हूँ आ गोटे है कौन सिलिंडर जो हूँ प्रथम पढ़ले ना सिलिंडर रे जो शक्तिटा अच्छी कहूँ कौन इंडिकेटेड हॉर्स पावर
ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରାଙ୍କଶାଫ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ବ୍ରେକ୍ ହର୍ସ ପାୱାର, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଘଷି ହେଲା ଯୋଉ କମିଲା ପାୱାରଟା ସିଏ ହଉଛି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ହର୍ସ ପାୱାର। ମାନେ କଣ FHP ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ହର୍ସ ପାୱାର କଣ ମାଇନସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହର୍ସ ପାୱାର। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଆମର ଏଟା ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଟା ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ନାଇଁ, এটা হচ্ছে সিলিন্ডার পাওয়ার মাইনাস কোন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। বুঝছেন না? মানে ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার হচ্ছে সিলিন্ডর, ব্রেক হর্স পাওয়ার হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এই দুইটা जो ক্ষয় হলা সেটাকে মাইনাস করদেলে আমার পড়িলা কোন ফ্রিকশনাল হর্স পাওয়ার, মানে কেতিকি ক্ষয় হଉଛି তার পড়িলা आंसर ফ্রিকশনাল হর্স পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার মাইনাস ব্রেক হর্স পাওয়ার। তার হଉଛି ফর্মুলাটা এত। বুঝলা? সেମିତି ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ିବା ଟର୍କ, ଇଞ୍ଜିନ ଟର୍କ। ଇଞ୍ଜିନ ଟର୍କ କ'ଣ ଭାଇ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଟର୍କ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଥରେ, ମାନେ ଆମର ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ହଉ କି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ହଉ କି ତାର ଚକ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତାର ଯୋଉ ରେଞ୍ଚେସଟା ଆଣୁଛି, ରେଞ୍ଚେସଟା ଦେଇକି ସେ ଚକ ଲଗାଉଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି, ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ତାପରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହଜରେ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କଲା ସେ ଓଜନ ସହିତ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼େଇଲା ତା ସହିତ ଫୋର୍ସ ଦେଲା। ଟର୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଫୋର୍ସ, ମାନେ ଫୋର୍ସକୁ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ଟର୍କ। ଫୋର୍ସଟା ଦେଲା ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦେଲା, ବଳ ଦେଲା ନା ନାହିଁ, ଖୋଲିଥାଏ ଚକଟା। টুইস্টিং পাওয়ার जो कहते টুইস্টিং পাওয়ার মানে টুইস্ট কলা মোড়া বা ঘুরাইবা কହୁଛି এটা হচ্ছে টর্ক। বুঝলে কি? ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନର ଟର୍କ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଆମର ବୁଲୁଛି ନା କ୍ରାଙ୍କଶାଫ୍ଟ, କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ନା, କିଏ ବୁଲଉଛି? କର୍ଣ୍ଣେଟିର ପିଷ୍ଟଲଟାକୁ ଠେଲୁଛି, ତାପରେ ସେ ପାୱାର ଆଇଲା ଉପର ଆଡ଼ୁ ପାୱାର ଆଇଲା ଫଳରେ ସେ ବୁଲୁଛି ନା। ସେମିତି ଆମର ଇଞ୍ଜିନର ଟର୍କ ହଉଛି ଏଇଟା। ଇଞ୍ଜିନର ଟର୍କ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଞ୍ଜିନ ଟର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଟୁଇଷ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସ, টুইস্টিং ফোর্স ইন্টু কোন ଏବେ କହିଲା ନାଇଁ ରେ, ଏବେ ତ କହିଲି ଚକଟା ଖୋଲିବା ବେଲେ ଆମର ରେଞ୍ଚେସ୍ ଲଗା ହେଲା, ଫୋର୍ସ ଦିଆ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ାଲା ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ିବାରୁ ସହଜରେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଛୋଟିଆଟା ଖୋଲିଥାନ୍ତେ ଖୋଲି ପାରିତେ କି କେତେ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼େଇ ଦେବାରୁ ଫୋର୍ସ କମିଗଲା, ଟିକେ ଫୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଖୋଲିଗଲା। ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଚକ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କରାହେଉଛି। ଯଦି ଛୋଟିଆରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ଖୋଲି ହବନି, ଟାଇଟ୍ କେତେ ଲାଗିବ, କେତେ ଫୋର୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ସୂତ୍ରଟା ଟର୍କ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବା ଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ FO ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଟୁଇଷ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସଟା ଇଣ୍ଟୁ ଡି। ଟର୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟର୍କ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।